اینجا студияи марказии радиои Озодӣ ва шумо барномаи ахборро тамошо доред. Салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 24 ноябр чунинад. Коронавирус ва илтиҳоби шушкиҳоро аз байни мо бурд. Рӯйхати радиои Озодӣ оиди қурбониёни бемории ҳамагир дар Тоҷикистон. нигоҳи ба таърих: чаро бо вуҷуди нокомиҳо аввалин интихоботи президентӣ дар Тоҷикистонро муваффақ меномад? Якумин интихоботи мо ба як чизи бисёр муҳим муваффақ буд. садди пеш аз интихоботӣ надошт. маошпурсиду дар бало монд ва ё шикояти омӯзгоре дар шаҳри Ваҳдат аз дағалгуфтории раҳбараш. نیروی ذهنی و دیگر صفات‌های مثبت انسانی که خاص رهبر است به اینابت گرفته نمی‌شود. امروز با فرمان президенти Тоҷикистон Рустам Акрамзода аз мансаби раиси ноҳияи Рӯдакӣ барканор шуд. ба ҷои ӯ Азизулло Исматзода таъин гардид. Акрамзода дар суҳбати телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт ӯро ба ҳеҷ вазифаи дигар таъин накарданд. Барканории Акрамзода пас аз 5 рӯзи нашри таҳқиқоти Радиои Озодӣ дар бораи тақсими нодурусти замин дар ноҳияи Рӯдакӣ иттифоқ афтод. ин ноҳия дар 5 соли охир бо хабарҳои тақсими ғайриқонунӣ ва фурӯши замин шӯҳрат ёфтааст. дар мақолаи Радиои Озодӣ ҳарф дар бораи хонуме мерафт ки дар зарфи 2 моҳ дар ин ноҳия соҳиби замин шудааст, дар ҳоле ки садҳо нафари дигар солҳо боз дар навбат ҳастанд. инчунин имрӯз раисони Хоруғу Исфарак, Конибодому шаҳри Нав ва Муминободро иваз карданд, тағйироте ки мухолифон ҳамвора танқид мекунанд ва онро бештар ҷойивазкунии кадрҳои кӯҳна меноманд. ба иттилои расмӣ дар 7 моҳи гузашта дар Тоҷикистон 86 кас аз коронавируси нав ҷон бохтанд. баъзе аз сокинону мутахассисон омори воқеиро бештар аз ин медонанд. Радиои Озодӣ рӯйхати онҳоеро тартиб дод ки бино ба тасдиқи пайвандону дӯстонашон ва навиштаи расонаҳо аз бемории COVID-19 ву илтиҳоби шуш фавтиданд. зарурати таҳияи ин рӯйхат дар он аст ки ҳукумати Тоҷикистон то моҳи апрели соли ҷорӣ вуҷуди ин беморӣ дар кишварро эътироф намекард. то ҳанӯз ҳам миқёси беморӣ ва талафот аз он рӯшан нест. ҳамкорам Каюмарси Ато рӯйхати Радиои Озодӣ ҳузур дошт дар таҳияш ва ҳоло аз ӯ мепурсем ки чӣ гуна онро ҷамъ оварданд. تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثر قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمیکنند، از طرف دیگر خودی نزدیکان بعضی از فوتیده ها نیز نمیخواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره فوت این یا آن نفر بر اثر کرونا یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن رویخط کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست. بله، کامرز گفتید که مقامات نام و نسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا بار به آنها مراجعه شده است یا نه؟ از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نام و نسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه‌های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به عائله‌های قربانیان بیماری در ولایت سوغ نوشتند که دلارام نورمتوف ساکن جماعت نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیمونیا فوتیده است، یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه‌ها نام و نسب 5 قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است. بله، ببین کامرس ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبداری بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟ ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست‌های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی‌گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می‌کند. با استفاده از این فرصت از بیننده‌ها می‌خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبر دارند، لطفاً با عکس‌های آنها به ما فرستند تا رویخط
حقیقت پرره و تلفات از کرونا در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود. بله، سپاس کیامرز برای صحبت. بینندگان عزیز، یادرس میشوم که روی خط را میتوانید روز چهارشنبه در سامانه ما ببینید و طور کیامرز گفت برای پوره شدنش شما هم میتوانید به رادیو آزادی یاری کنید. این برنامه خبری رادیو آزادی است. دقیقاً در همین روز یعنی 24 نوامبر سال 1991 ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیев برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رایدهی آزاد و دموکراتی و سرنامزد در تاریخ تاجیکستانی نوین عنوان میکنند. برای یوسفی تاریخ را ورقگردان کرد. расу 29 сол пеш тоҷикистон шоҳиди нахустин интихоботи президентӣ шуда буд. соли 1991 кишваре ки дар рӯзҳои аввали истиқлолияташ қарор дошт, роҳи нави интихоби раҳбарашро таҷриба мекард. якумин интихоботи мо ба як чизи бисёр муҳим муваффақ буд. садди пеш аз интихоботӣ надошт. мо ҳозир 5% дорем барои ба қайд гирифтани номзад. дар он вақт буд, لیکن 10,000 آواز بس بود که اون آدم رو به قید گرفت. اگر 10,000 آواز جمع کرده تواند اونا به قید میتن و من همین 9 کس 10 کس این مقدار آواز رو جمع کرده توانستند و آنها نامنویس شدند. در انتخابات پرزیدنتی رقابت اصلی میان دو نامزد رحمان نبیев رئیس شورای عالی تاجیکستان و دولت خدانظرов کارگردان معروف سینمای تاجیک صورت گرفت. رحمان نبیев با کسب 56% پیروز شده بود. مثلا من طرفدار دولت بودم. هرچند که زور زدیم 30 چند فایز آواز گرفتیم. این زیاد نشد. جانبداران آن وقته رحمان نبیев میگویند در انتخابات پرزیدنتی تقلب صورت نگرفته بود و نامزدشان در یک رقابت جدی پیروز شده بود. من نمیدونم تقلبکاری در انتخابات تو چه حد شد، لیکن حقیقت اون است که ما بعد اون هم هیچ وقت این خیلی انتخابات آزاد نداشتیم. ما بسیار کوشش میکنیم، ما همه وقت کوشش میکنیم، نداشتیم. زیرا هر نامزدی که پیشنهاد شد، نامزدی بغیر از 2 نفر نامزد حقیقی بود که پیشنهاد شد. شاهدان عینی معرکه تبلیغات نامزدها در انتخابات پرزیدنتی را خیلی گرم و پرجوش توصیف میکنند. نامزدها با مقام پرزیدنت در آن سال روبرو ملاقات و بحث میکردند، غیر از رحمان نبیев. مجلس شورای عالی که 23 سپتامبر شد و در اونجا هم میدونیم که قانون‌شکنی بسیار شد. شما اگر پرزیدنت شوید نسبت همین قانون‌شکنی چی چطور میبینید؟ میبخشید و با همتون من فقط عرض میکنم. تشکر. قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر اینم قانون نیست بودم. میگن که قانون است، یگان قانون نیست. همین حاضر میبرن، حاضر پایمالش میکنن. اگر من رئیس جمهور شم گپم از دهنم برآمد قوه قانون به میدرد. اگر کسی قانون شکنی میکرد مامو زمان جزاش بگیرد. این پارلمان همش گم میشود. همش گم میشود، ایسری نو میشود. اما جانبداران دولت خدانظرов و خود او نیز حال انتخابات پرزیدنتی سال 1991 را پر از تقلب و قانونشکنی میدانند. این مسئله که این که از استفاده بردند از امکانات‌های خودشان. برنده انتخابات پرزیدنتی رحمان نبیев حتی 1 سال هم در مقام پرزیدنت کار نکرد. رحمان نبیevش خطاگیشون در چیزی دیگر بود. خطاگیشون در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستند به حکومت و کادرهای انتخاب کردهشون به اون کس خیانت کردن، اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیاتشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن. حکومت تاجیکستان ارمی نداشت. شما تصور میکنید که سال 1992 در زمان حکمرانی رحمان نبیев در تاجیکستان ارمی حکومتی نبود، عموما ارمی نبود. سال 1992 در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد.
мухолифин ҳукуматро ба даст гирифтанд ва дар моҳи сентябри ҳамон сол раҳмон набиев ҳангоми фирор аз душанбе дар фурудгоҳ аз сӯи нирӯҳои мухолифин боздошт ва маҷбур карда шуд ки аз мақоми президентӣ истеъфо диҳад. барномаи хабариро идома медиҳам. Як омӯзгори мактаби мусиқии шаҳри ваҳдат бобати дағалгуфтории мудири шӯъбаи фарҳанг ба ҳукумати шаҳр шикоят бурдааст. ба иддаои ин омӯзгор борони дашному ҳақорат аз ҷониби мақомдор баъди он ба сараш рехтааст, ки дар мавриди пардохти маблағи рухсатиаш садо баланд кардааст. тарафи дигари баҳс ин ҳарфҳоро бепоя мехонад. алишер зарифӣ ва афсона акобиршоева мавзӯъро пайгирӣ карданд. ҷамшед саторов, омӯзгори мактаби мусиқӣ ба номи Фозил Солеҳови шаҳри ваҳдат, мегӯяд муносибати дағалонаи мудири шӯъбаи фарҳанги ин шаҳр ӯро нигарон намудааст. гапҳои қабеҳе ки дар инсоният туғри намегира. хеле то вақте ман ҳастам худат ҳеч ки нести ки ту мери ҳамин хешид ки пас аз рухсати меҳнатӣ аз кор сур карданро нанавистам. рафтам гуфтам ман розӣ, ҳуҷҷатҳои маро битен, ман мерам дигар ҷода кор мекунам. бо тарсидан аз сабабе ки ба суд муроҷиат мекунам гуфта ино худшонш кардан бо гирифтан хайбон навистан. соати кори 24 соат гуфтан. не ки дар асл вақти маоша мегирем, маош кам ҳисоб мекунам, мега 22 соат навистам. ин мактаби мусиқӣ тобеи шӯъбаи фарҳанги ваҳдат буда, ба қавли Саторов, пас аз як шикояташ дар мавриди музди маош, раҳбари ин идора ӯро бо таҳдиди аз кор рондан дашному ҳақорат кардааст. Эркамо Мирзоева, мудири шӯъбаи фарҳанги шаҳри ваҳдат, иддаои Саторовро беасос дониста, таъкид намуд, ки ӯро танҳо насиҳат кардааст. ӯ рӯзи 20 ноябр гуфт, бо далели дар рухсатӣ будан наметавонад дар ин бора суҳбати бештар кунад. маҳмудшоҳ Кабиров, равоншиноси тоҷик, бар ин назар аст, ки дағалгуфторӣ миёни раҳбару коргар дар заминаи афсурдагию асабоният ба миён меояд ва дар шароити пандемияи коронавирус чунин ҳолатҳоро бештар мушоҳида кардан мумкин аст. ва сабаби эҳсосӣ шудани ин муносибатҳо байни роҳбарон, байни касоне ки зердастони онҳо ҳастанд, ин албатта дар давраи пандемияи коронавирус қарор доштани башарият ҳаст, ки тамоми муносибатҳои иҷтимоӣ, равонӣ, иқтисодӣ, маънавии инсонҳоро як таконе дод. бархе ҳуқуқшиносон дар бораи омилҳои дигаре суҳбат мекунанд, ки ба дағалгуфтории баъзе роҳбарон замина мегузорад. зимни таъини роҳбар дар корхонаи муассисаҳо ё дар мақомоти марбутаи давлатӣ на ба истеъдоду лаёқат ва қобилияти модарзодии онҳо мутаваҷҷиҳ мешаванд. инчунин нирӯи зеҳнӣ ва дигар сифатҳои мусбати инсонӣ ки хоси раҳбар аст ба инобат гирифта намешавад. рӯзи 23 ноябр дар Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон гуфтанд, арзу муроҷиати кормандон дар мавриди музди маошу барқарорсозӣ ба ҷои кор ба ин ниҳод мерасад, вале дар бораи дағалгуфтории раҳбарон шикояте дастрас накардаанд. ман дар ёд надорам ростигап чунин масъалаҳоро, лекин агар аризаҳое шаванд ки ин масъалаҳо дар онҳо пешбинӣ шуда бошанд, муроҷиатҳои хатӣ, мо ба онҳо тавсия медиҳем ки ба мақомоти дахлдор судӣ ҷиҳати ҳимояи барқарор кардани фарз кардем ҳуқуқҳои маънавӣ ёки поймолшудаи онҳо муроҷиат кунанд. бархе аз огоҳони умур ва ҳуқуқшиносон бар ин назаранд, ки набуди адолати додгоҳию интихоби кори муносиб ва ҳароси аз даст додани кор боиси он шудааст, ки дар аксари ҳолат корманд бо вуҷуди таҳқиру дашном шунидан аз сӯи раҳбар ба ҷое шикоят намебарад. дӯстони азиз, бо ҳамин ҷо фурсати барномаи мо ба поён мерасад. ташаккур, ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ кардед. ахбори аз ин бештарро чун ҳамеша дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. наварҳои рӯз дар саҳифаи мо Ozodivideo дар YouTube гузошта мешаванд. ҳамчунин саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо азизон аст. ёдатон наравад, фардо ҳамаи шуморо бо хабарҳои наву тоза мунтазир хоҳем буд. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якатон.